Hmm? Hmm. Hmm. Ayan. Mga lods, mayong hapon. Hapon na sa hunas na sad karon mga idol. Manghinas na sad ta idol. Pero di na nato mata-matahon dol. Ato nang tuslok-tuslokon niyo. Gamit ko ani. Kay gansi ko idol, di naman kayo kaklaro kong mata. Ganti paran ako sipyat pa yun. Atong tuslok-tuslokon dol total pag maigo ang kinason mo react mo na sila doon na naslay reaction. Ato na lang kwaon. So linaw diri sa daplin dol pero na yung barko las laod oh. Kabir sila diri oh. Na upat na ka barko tanan na diri nagtago. Sa lipod sila sa isla. Kini diri sa lipod pud ni diri dol. Kaso lang kung moabot na ka sa fishing ground, medyo kusog-kusog na gid ang balod. Hangin bagid way undang hangin yang ang ulan kaputol-putol itugnaw na kaayo mabasa ta sa uwan eh. Di man ako makaya, diri ako sa daplin lang so manginas na lang ta dol. Tuslok-tuslok tes bunbun mga balas tara tug na mga kinason pakita po na ko sa inyo. Sige dol. Naigo idol atong mahiwagang tuslok idol. Ito ni idol. Kinas. Mahiwagang kinason. Yan. Idol oh. Pak dolo. Oh, 1-0 na. Tuslok na. Oo. Balaan man nimo maigo dol kay lahi man sila tingog basta maigo nimo kinason. Sila dili ka panago dol sa mga bato-bato. Ay, 2 points. Kaya dol. May tinamaan na naman ako. Idol. Yan. Yan idol. Naman, kaya kuha na ko idol. Ngalos, wala na ako kuha. Ay, sa kayahong sabaw, daog na.